बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ अहम खबरें हैं जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। एक तो मादरत चाहता हूँ, मैं पिछला वीलॉग आप कल रात को नहीं देख पाए। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान में आपके सामने इंटरनेट की सिचुएशन है और मैं किसी किस्म का रिस्क लेना भी नहीं चाहता। और इसमें आपको ये भी देखना होता है ना कि आपने जो काम करना है वो सेफ़ रह कर करना है, क्योंकि आप सब ये जानते हैं कि यहाँ पे रहना और काम करना वो इतना आसान नहीं है। लेकिन इसका एक सलूशन है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तानी रियासत जो है वो अरबों रुपए खर्च कर रही है सिर्फ नौजवानों को उनकी राय देने से रोकने के लिए, कि आम आदमी जो है वो अपनी बात ना कर सके, सिर्फ अशराफिया अपनी बात कर सके सोशल मीडिया के ज़रिए से। तो पाकिस्तान की जो रियासत है वो इसके लिए अरबों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन ये अरबों रुपए अगले 24 से 48 घंटों में ज़ाया हो जाएंगे। और उसकी वजह सादी ये है कि नौजवान हर चीज़ का हल निकाल लेते हैं। आप जो मर्जी कर लें, उल्टे लटक जाएँ, सीधे हो जाएँ, कुछ भी करें, इसका हल निकल आएगा। मैं आपको अभी कुछ चीज़ें थोड़ी देर में बताऊँगा इसी वीलॉग में कि इसको टैकल कैसे करना है या मुझे कितनी समझ आई है। अच्छा जी, लबनान के अंदर ये बहुत अफसोसनाक खबर है, मैं आपके साथ पहले शेयर कर दूं। इंटरनेशनल फ्रंट से लबनान में बड़ा खौफनाक अटैक किया इसराइल ने, वहाँ पे बमबारी की है और बड़ी ज़बरदस्त गोलाबारी हुई है। इसके अलावा गज़ा में भी इसराइल ने अपने हमले को तेज़ किया है और 2 घरों के ऊपर शदीद बमबारी की है। अब इसके नतीजे में गज़ा में 13 बच्चों समेत 30 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि लबनान में 40 से ज़ायद लबनानी मुसलमान जो है वो शहीद हो गए। तो 70 से ज़ायद मुसलमानों को शहीद किया इसराइल ने एक दिन में। ये अपनी कार्रवाइयाँ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। इन हमलों में, इसराइली हमले में जो है वो हसन नसरुल्लाह के चचा, उनके 3 बेटे और उनके पोते भी शहीद हो गए हैं। यानी जितने भी आम खानदान हैं उन सब के ऊपर अटैक हो रहा है और बार बार अटैक हो रहा है। ऐसा लगता है कि अमेरिका में हुकूमत तब्दीली से पहले इसराइल अपने अहदाफ हासिल करना चाहता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक नहीं कई मरतबा ये कहा है कि वो आकर जंगबंदी की तरफ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 बातें क्लियर की कि वो अब पैसा बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहता। रशिया के खिलाफ जो यूक्रेन की वॉर चल रही है वो वहाँ भी पैसा खर्च नहीं करना चाहता, वो पैसा अमेरिकन पर लगाना चाहता है। और वो मशरिक़ वस्ता में भी लड़ाई नहीं चाहता, और मशरिक़ वस्ता में इसराइल अपने अहदाफ हासिल कर रहा है। अभी उनके पास बाकी 2 महीने बचे हैं। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आ जाएगी, तो देखते हैं तब तक क्या होता है। पाकिस्तान में भी हालात आपके सामने बड़े तशवीशनाक हालात हैं दहशतगर्दी के। जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बलोचिस्तान में हुकूमत बनी है तब से लेकर अब तक दहशतगर्दी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। बार बार दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और सूबाई हुकूमत या फेडरल गवर्नमेंट उनको काबू करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम दिखाई देती है। बड़के मारी थी पहले मोहसिन नकवी साहब ने, लेकिन नाकाम हुए। उन्होंने कहा जी एक SHO का काम है ये, और उसके बाद हमने देखा कि दहशतगर्दी के तवातर के साथ वाक़यात हो रहे हैं। अब जो क्वेटा रेलवे स्टेशन पर खुद कुछ धमाका हुआ, उसकी कुछ तफसीलात सामने आई हैं। उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये एक फेलियर है। जब भी कोई इतना बड़ा हादसा या वाक़या होता है तो ये एक तरह का फेलियर भी होता है। इस फेलियर के लिए लोगों को अकाउंटेबल भी करना चाहिए। पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जब भी कोई सिक्योरिटी लैप्स होता है या कोई बड़ा फेलियर होता है तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो मुतल्लिका लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमने ये चीज़ें होती हुई नहीं देखी। मेरे ख्याल में इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए और सख्ती के साथ दहशतगर्दों को निमटना चाहिए। ये मुल्क के दुश्मन है, कौम के दुश्मन है, अमन के दुश्मन है, तो इनसे निमटने के लिए किसी किस्म की नरमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ खुद एहतसाबी का अमल भी होना चाहिए। अब आ जाए उस बात की तरफ जो हम पहले कर रहे थे कि पाकिस्तान में इंटरनेट बिल्कुल स्लो हो गया और VPNs जो है वो तकरीबन बंद हो गए। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तमाम VPNs काम नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो VPN जो मुफ्त में काम कर रहे थे वो काम नहीं कर रहे। तो डिफरेंट खबरें आ रही थी। इंटरनेट की एक्सेस बड़ी स्लो हो गई थी, यानी मेरी अपनी टीम को हमें बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी कि इंटरनेट इस्तेमाल करने में, और एक वीडियो भी अपलोड नहीं हो पा रही थी और बड़ी दिक्कत हो रही थी। इवन ट्विटर को इस्तेमाल करने में दिक्कत हो रही थी, X जिसको अब हम कहते हैं, वो भी इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। तो ये सारी चीज़ें ना होने की वजह यह है कि हुकूमत फिर कोई तजर्बे कर रही है। हुकूमत लगातार तजर्बे करती चली जा रही है, अरबों रुपए खर्च कर रही है सिर्फ इस काम के लिए कि जनाब हमने पाकिस्तानी नौजवानों को या पाकिस्तानियों को उनकी ज़ाती राय देने से रोकना है। राय सिर्फ वही होगी जो टेलीविजन पे चलेगी, जो अशराफिया की राय है, जो पाकिस्तान की एलीट चाहती है या जो रियासत चाहती है कि जनाब इस तरफ सारों को चलाओ, तो उसी तरफ चलाया जाए। ना अवाम की कोई राय है, ना अवाम का कोई मैंडेट है, तो अवाम से उसका मैंडेट तो छीन लिया, अब उसकी राय छीनने की भी तैयारी की जा रही है। अब इसमें कुछ VPN जो है वो काम कर रहे हैं। मैं आपको 2 VPN जो मेरे पास अब चल रहे हैं और ठीक काम कर रहे हैं उनके बारे में, मेरी टीम के साथ जो चल रहे हैं और वो ठीक काम कर रहे हैं VPNs, कोई उनमें प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ। एक्चुअली तो 2-3 रिकमेंडेड है, लेकिन जो 2 VPNs अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत थोड़ा सा पे करना पड़ता है तो ये पूरे साल के लिए आपका VPN चलता है। बल्कि एक VPN को आप मुख्तलिफ सिस्टम्स के अंदर 4-5 लोग मिलकर एक VPN ले सकते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, तो उन सब का चलेगा। तो एक जो है VPN वो एक्सप्रेस VPN है, ये काम कर रहा है और ये ठीक काम कर रहा है बिल्कुल। एक नॉर्ड है, NORD, N फॉर नेस्ट, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रैट, D फॉर डॉग, नॉर्ड। और एक है जी एक्सप्रेस। ये दोनों तो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं।
اور ایک کوئی سرفیس شارک کے نام سے بھی ہے. اب پتہ نہیں اس کو میں نے استعمال نہیں کیا, لیکن یہ دونوں وی پی اینز بہت ٹھیک کام کر رہے ہیں, تو ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. باتیں جو ہے موجودہ حکومت کہتی ہے جی ہم 4G سے 5G پہ جائیں گے. یہ کسی جی پہ نہیں جائیں گے, یہ جی حضوری پہ ہی لگے رہیں گے. سر جی سر جی سر جی. نہ ان کے پاس 5G ہے نہ ان کے پاس 4G ہے, ان کے پاس صرف سر جی ہے, سر جی ہے. جوتے پالش کر کر کے انہوں نے حکومت بنا لی ہے, اور اب سر جی کے علاوہ انہوں کچھ دکھائی نہیں دیتا. اب میں آپ کو ایک چیز تو کلیئر کر دوں, یہ بہت جلدی ٹویٹر کھولیں گے, ایکس کو بہت جلدی پاکستان میں بحال کریں گے. یہ میری بات آپ ذہن میں رکھیے گا, انہیں کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا الیکشن امریکہ میں جیتا ہے اسی ایکس کی بنیاد کے اوپر. یعنی اس کے الیکشن جیتنے میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. اس کا ڈٹ جانا ہے, اس کی عدالتیں بھی ہیں, وہاں پہ عدالتوں نے ناانصافی نہیں کی جیسی پاکستان میں کی گئی عمران خان کے ساتھ, کیونکہ وہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ نہیں تھے, تو وہاں موقع ملا اس کو الیکشن لڑنے کا. تو بہت سارے فیکٹرز ہیں وہاں پہ, یہ ایکس کا ایک فیکٹر بھی ہے. اور اس کے اوپر جب روایتی میڈیا غلط تبصرے کر رہا تھا, پریشان کر رہا تھا ٹرمپ کو, اس کی پارٹی کو, تو انہوں نے اپنا پورا جو کمپین ہے وہ کھڑا کیا ایکس کے اوپر. عمران خان صاحب نے 2024 کا 8 فروری کا الیکشن کس بنیاد پہ لڑا تھا؟ اسی ایکس کے اوپر رکھ کے لڑا تھا, اور کامیابی ملی تھی. ابھی جو ہے وہ ان کا اگلا ٹارگٹ ہے کہ کینیڈا میں جسٹن ٹروڈو کی حکومت اب تبدیل کی جائے, اور اس کے لیے جو ہے وہ غالباً اشارہ دے بھی دیا ہے ایلن مسک نے کہ وہاں پہ بھی حکومت بہت جلدی تبدیل ہو جائے گی, کیونکہ لوگ وہاں بڑے تنگ ہیں, اور وہاں کا میڈیا جو ہے وہ بڑا ہیرو بنا کے دکھاتا ہے ٹروڈو کو. تو وہاں بھی اس طرح کے پرابلمز ہیں کہ جو لوکل میڈیا ہے وہ بڑا کنٹرولڈ ہے. تو ایسی جگہ کے اوپر سوشل میڈیا کیونکہ اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا, تو پھر اس طرح کا میڈیا جو ہے وہ جو کنٹرول کرنے کی جن کی خواہش ہے ان کو تو پھر بڑا ناپسند ہوتا ہے. اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اسی ایکس کے اوپر مبارکباد دے رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو, اور پاکستان میں اس کو بلاک کیا ہوا ہے, اور وی پی این لگا کے مبارکباد دے رہے ہیں. انڈین میڈیا مذاق اڑا رہا ہے, یورپین میڈیا مذاق اڑا رہا ہے, پاکستانی میڈیا مذاق وہ نہیں اڑا رہا, کیونکہ پاکستانی میڈیا اڑا ہی نہیں سکتا, سوشل میڈیا اڑا رہا ہے. میاں صاحب نے اپنے آپ کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے کہ آپ وزیر اعظم ایک ملک کے, آپ ٹویٹر استعمال کرتے ہیں وی پی این لگا کے, اور اب آپ وی پی این بھی بین کر رہے ہیں پاکستان میں. بہرحال میں نے کچھ وی پی این بتائے آپ لوگوں کو, آپ ان کے ساتھ جا سکتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ حکومت اس کو کھولے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جب یہ ایک جملے میں کوئی بتائے گا نا کہ پاکستان میں فسطائیت ہے, اور یہ بھی بتائے گا کہ پاکستان میں جو ہے وہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے, اور ایکس کو بین کیا ہوا ہے, تو یہ اس کو جا کے فوراً ہٹ کرے گا. تو اس سے پہلے آپ دیکھیے گا یہ ایکس کی بندش جو ہے اس کو ختم کر دیں گے, اور یہ انٹرنیٹ کے اوپر آپ کا ٹویٹر چلنا شروع ہو جائے گا تھوڑے عرصے میں, کیونکہ اتنے تگڑے ہیں نہیں. شہباز شریف نے اپنے منہ سے کہا تھا کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, تو ایکچولی وہ اپنے آپ کو بیگرز سمجھتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ وہ مانگنے والے ہیں, فقیر ہیں, بھکاری ہیں, لہذا ان کی کوئی چوائس نہیں ہو سکتی, ان کو ٹویٹر کھولنا پڑے گا, اور ایسا لگتا ہے کہ یہ پھر ٹویٹر کھول دیں گے. اب ناظرین ایک اور بڑا ایشو اٹھا ہوا ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہے. دیکھیں اس کے اوپر ذرا کھل کے بات کر لیتے ہیں. تحریک انصاف اپنے ہی سوشل میڈیا سے تنگ آ گئی ہے. تحریک انصاف کی جو قیادت ہے انہیں لگتا ہے کہ ان کا سوشل میڈیا ان کا بہت زیادہ احتساب کر رہا ہے. لیکن اس میں کچھ جگہ کے اوپر تو ایسا ہوتا ہے کہ اپنے اندر ہی دشمن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لوگ, وہ لوگوں کی رائے ہے, اختلاف ہر جگہ پہ ہوتا ہے, کئی جگہ پہ اوور ڈو بھی ہو جاتی ہیں چیزیں, سوشل میڈیا سے بھی ہو جاتی ہیں. لیکن تحریک انصاف کے لیے سوشل میڈیا کیا ہے یہ میں آپ کو بھی بتاؤں گا اس ویلاگ میں. یعنی جو لوگ آج سوشل میڈیا کے اوپر تنقید کر رہے ہیں نا, انہیں آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا کیسے مختلف ہے اور کیسے الگ ہے باقی سوشل میڈیا سے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے کام کر رہا ہے, اور تحریک انصاف کی قیادت اس سے خائف کیوں ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں جو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں نا, یہ عام پاکستانی ہیں. ان میں بیشتر ایسے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز بھی نہیں ہیں. یہ عام پاکستانی کے طور پہ ٹھیک کو ٹھیک اور غلط کو غلط کہہ رہے ہیں, اور یہ صرف نظریہ کو فالو کرتے ہیں. ان میں جو ہے باشعور نوجوانوں کی اکثریت ہے, خواتین بھی ہیں, حضرات بھی ہیں, نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں. تو یہ باشعور نوجوان ہیں, انہیں کوئی لالچ نہیں ہے, نہ ان کو تنخواہ کے اوپر رکھا ہوا ہے. اب تنخواہ کے اوپر لاکھوں لوگوں کو تو بھرتی نہیں کیا جا سکتا نا, زیادہ زیادہ آپ چند 100 لوگوں کو بھرتی کر سکتے ہیں, غریب ملک ہے, کسی پولیٹیکل پارٹی پہ بس اتنا پیسہ ہوتا بھی نہیں ہے. تو بہرحال یہ لاکھوں لوگوں کو تو آپ بھرتی نہیں کر سکتے کہ آپ نے بھرتی کر دیا, لالچ دے دی, یا تنخواہ کے اوپر ان کو رکھ لیا. یہ لوگ جو بھی کرتے ہیں نا, یہ اپنے ملک کے لیے اچھا سوچ کر کرتے ہیں, انہیں لگتا ہے یہ چیز ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کرتے ہیں. ان کا اپنا ذاتی کوئی لالچ ہے نہیں, یعنی ان میں سے کسی نے الیکشن نہیں لڑنا. زیادہ تر سوشل میڈیا کے اوپر ایسے لوگ ہیں, نہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے, نہ انہیں کوئی سیٹیں چاہیے, نہ انہیں کوئی عہدے چاہیے, نہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے کوئی فائدے لینے. یہ تو صرف پاکستان کے چکر میں عمران خان کا ساتھ دیتے ہیں. اور عمران خان کا ساتھ یہ کیوں دیتے ہیں, اس پہ غور کریں آپ. یہ عمران خان کا ساتھ دیتے ہیں عمران خان کے موقف پر ڈٹ جانے کی وجہ سے, عمران خان کے اپنے کریکٹر کی وجہ سے جو بڑا مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو یہ عمران خان کے کردار کی وجہ سے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ان میں سے بیشتر تو ایسے ہیں نوجوان جو اس وقت بالکل چھوٹے چھوٹے بچے تھے جنہیں کرکٹ کی سمجھ نہیں تھی 92 میں. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کرکٹ کے فالوورز ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جن کو کرکٹ پسند ہی نہیں ہے, وہ کرکٹ دیکھتے بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی عمران خان کو بہت فالو کرتے ہیں. وہ لیڈر سمجھتے ہیں عمران خان کو. ان کے لیے عمران خان ایک لیڈر ہے, ایک کرکٹر نہیں ہے. کیونکہ بیشتر تو ایسے ہیں جنہوں نے 92 کے ورلڈ کپ کے بعد آنکھ کھولی اس دنیا میں, یا اس وقت وہ 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کے تھے.
जिन्हें क्रिकेट का शऊर ही नहीं था। तो ये इमरान खान को क्रिकेट की वजह से नहीं, उसके कैरेक्टर की वजह से सपोर्ट करते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के लोग हैं। ये किसी का उधार नहीं रखते, यानी इन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना बड़ा आदमी है या कोई मिनिस्टर है या कोई बड़ा ओहदे में बैठा हुआ है, कोई गवर्नर है, कोई वजीर आजम है। इन्हें फर्क पड़ता होता तो ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर ले लेते, इन्हें फर्क पड़ता तो ये वजीर आजम के साथ टक्कर लेते। कभी इनके पासपोर्ट ब्लॉक होते हैं, कभी इनके घर वालों को तंग किया जाता है, कभी इन्हें उठाकर भी ले जाते हैं, कभी इनको ब्लॉक कर दिया जाता है, कभी इन्हें कोई नुकसान, कभी कोई नुकसान, लेकिन उसके बावजूद ये पीछे नहीं हटते। अगर ये बुज़दिल होते और स्ट्रेट फॉरवर्ड ना होते और आपसे डर जाते तो ये बहुत पहले बाकी लोगों से डर जाते। आप इन्हें डरा नहीं पाएंगे। दूसरा ये है कि ये अमीर और खानदानी रईसों के गुलाम नहीं है। इनको सबसे पसंदीदा नारा इनका यह है कि जी हम गुलाम नहीं है, इमरान खान के पीछे इसलिए चलते हैं। तो अमीर है, कोई खानदानी रईस है, कोई पुराना सियासतदान है खानदानी, इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें फर्क पड़ता है कि किस आदमी की कुर्बानी क्या है और किस आदमी का नजरिया क्या है। इन्होंने पहली मर्तबा गरीब और मिडिल क्लास आम लोगों को कई दूर दराज इलाकों से चुनकर लीडर बनाया है। बहुत सारे हीरे इन्होंने तलाश किए सोशल मीडिया के जरिए से और उनको दुनिया के सामने लेकर आए हैं। आज वो लोग जो 20-20, 25-25 साल से सियासत कर रहे हैं, उनके कद बहुत छोटे हो गए हैं बहुत सारे ऐसे लोगों के सामने जिन्हें कल तक कोई जानता भी नहीं था। जनूबी पंजाब से, कबायली इलाकों से, दूर दराज एरिया से ऐसे ऐसे हीरोज ढूंढ कर लाते हैं ये सोशल मीडिया के लोग और बताते हैं और फिर उनको हीरो बनाते भी हैं सोशल मीडिया के जरिए से। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि ये साबिक वजीर आजम का बेटा या वजीर आला का बेटा है। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि इसकी अरबों खरबों की जायदादें हैं या इसकी 40 फैक्ट्रियां हैं। एक छोटा सा दुकानदार या एक सेलमैन भी इनके लिए बहुत बड़ा हीरो बन जाता है। ये सोशल मीडिया का कमाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कई लोगों ने अपना सोशल मीडिया बनाने की कोशिश की, सारे के सारे नाकाम हुए। और यानी इस सोशल मीडिया ने किया ये कि एक हुजूम को एक कौम के अंदर कन्वर्ट किया। मैं अली अमीन गंडापुर साहब का आपको एक स्टेटमेंट पढ़ के सुनाऊंगा। एक तो शेख वकास अकरम साहब का स्टेटमेंट है, वो तो आप सबने सुना है। अली अमीन गंडापुर साहब का एक स्टेटमेंट है, उसकी सिर्फ मैं 2 लाइनें आपको पढ़ के सुनाऊंगा, फिर मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली चक्कर क्या है। गंडापुर ने कहा कि जो घर में बैठकर तहरीक इंसाफ पर तनकीद कर रहा है, मैं उसे पीटीआई का समझता ही नहीं हूं। और उन्होंने कहा कारकुन नाराज है, वजीर डी चौक पर हमें छोड़कर आ गए, उनकी नाराजगी को खत्म करेंगे। उन्होंने कहा जिनकी बात कर रहे हो ये अपने घर में बैठे होते थे, ये डी चौक में होंगे भी नहीं, मेरी पार्टी है, मुझे पता है कौन क्या है। उन्होंने कहा इनकी नाराजगी जाए भाड़ में, खुद निकलते नहीं है, बैठे घर में होते हैं, बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जो जाने वाले साथ थे वो अब भी साथ हैं। अच्छा जी, अब बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि ये घर में बैठ के सोशल मीडिया चलाते हैं तो ये जाए भाड़ में। इमरान खान ने इनको क्या नाम दिया था? इमरान खान ने इन्हें कहा था कीबोर्ड वॉरियर्स। कीबोर्ड वॉरियर्स। अब कीबोर्ड वॉरियर इमरान खान ने कहा तो इसका मतलब क्या है? वो इनको वॉरियर समझते थे। इमरान खान को सोशल मीडिया की अहमियत का पता है। वो इस बात को जानते हैं कि 10 में से 1 आदमी सड़क पे आता है, लेकिन अगर 10 आदमी कीबोर्ड पे बैठे हो तो वो एक तहरीक खड़ी कर सकते हैं। इमरान खान ये जानते हैं कि फ्यूचर जो है वो सोशल मीडिया का है। इमरान खान को यह पता है कि मुस्तकबिल में जितने इलेक्शन हुआ करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर पैगाम जारी होंगे, वहीं पे सारी चीजें होंगी, उनके मुताबिक इलेक्शन चला करेंगे। इमरान खान साहब इनसे 10 साल आगे सोच रहे हैं और ये इमरान खान साहब से 20 साल पीछे सोच रहे हैं। नॉर्मल जमाने से भी 10 साल पीछे जा रहे हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है, जिससे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट तंग है, जिससे पाकिस्तान की सारी हुकूमत तंग है, पाकिस्तान के रियासती इदारे तंग है। वो सारे ये कह रहे हैं कि हमने जो भी तजर्बा किया उसको उल्टा कर दिया किसने? सोशल मीडिया ने। अगर आप सर्वे उठा के देखें तो 80% कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सोशल मीडिया की वजह से मिली है। यही कीबोर्ड वॉरियर्स लोगों को बता रहे थे कि आपका इंतखाबी निशान ये है, आपने इसके ऊपर मोहर लगानी है। अब सारे लोग तो जलसे में नहीं आ सकते ना, सारे लोग एक जैसे होते भी नहीं है। लेकिन क्या आप डिस्करेज करेंगे जो आदमी बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर आपकी लड़ाई लड़ रहा है? तो क्या आप डिस्करेज करेंगे उसको गाली देकर के तू लड़ाई लड़ी ना, भाड़ में जाओ, तुम भाग जाओ यहां से, हमें सिर्फ वही 4 बंदे चाहिए जो हमारे साथ जाके मैदान में लड़ाई लड़े? भाई सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है, ये पूरी दुनिया में आपकी आवाज को लेकर जाती है। बेशुमार सोशल मीडिया के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले मुल्क से बाहर चले गए। क्यों चले गए? ताकि उनकी सोशल मीडिया पे आवाज बंद ना हो। और ये लोग जो बाहर गए ये इमरान खान साहब की कॉन्सेंट से, उनकी मर्जी से बाहर गए थे। इमरान खान साहब को इस बात का पता था। अब सोशल मीडिया पे जो लोग तनकीद कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली इमरान खान साहब की जड़ें खोखली कर रहे हैं। क्योंकि इमरान खान साहब के मुखालिफिन एक बात का बरमला इजहार करते हैं कि एक चीज है जिसमें हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकते, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया या उसके कीबोर्ड वॉरियर्स। जब इमरान खान साहब कहते हैं कीबोर्ड वॉरियर, तो क्या कीबोर्ड वॉरियर डी चौक पे बैठा होता है, या कीबोर्ड वॉरियर जो है वो कंटेनर के ऊपर बैठा होता है, या कीबोर्ड वॉरियर जो है वो आंसू गैस के सामने अपना कीबोर्ड रख के बैठा होता है? और भाई वो अपनी उस जगह बैठेगा जहां बैठ के वो कंफर्टेबली आपका बयानिया आगे बढ़ाएगा। एक एक मंजर को एक एक लाख मरतबा वो शेयर करते हैं। ये उनकी पूरी एक स्ट्रेटेजी है जिसके साथ वो काम करते हैं और मिलकर काम करते हैं नौजवान एक कौम की तरह बनके। मेरे ख्याल में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं पाकिस्तान के, उनसे माफी मांगनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, और आइंदा ऐसी भोंडी हरकत करने से गुरेज करना चाहिए। किसी की तौहीन ना करें, क्योंकि ये लोग आपको आईना दिखा रहे हैं। अरशद शरीफ ने कहा था कि मीडिया तो आपको आईना दिखाता है,
اور آپ کو اگر آئینے میں اپنی شکل اچھی نہیں لگتی تو پھر آپ آئینے پہ تو غصہ نہ اتارے نا. اب اگر آپ سوشل میڈیا کے ساتھ یہ کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے چہرے میں کتنے داغ ہیں, پھر آپ کے اور بھی داغ نکلیں گے, اور بھی دکھایا جائے گا, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بھی چیز باہر آ گئی, یہ بھی چیز باہر آ گئی. تو میرے خیال میں سوشل میڈیا پہ بھڑاس نکالنے کی بجائے اپنے اندر تھوڑی سی بہادری پیدا کریں, اپنے اندر جرت پیدا کریں اور سوشل میڈیا کو فیس کریں. عمران خان نے اپنے منہ سے میرے سامنے کہا ہوا ہے کہ میں بھی اپنے سوشل میڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ عام آدمی کی آواز ہے, اور عام آدمی کی آواز جو ہے وہ ہر لیڈر کو سننی پڑتی ہے. اور آپ اتنے بڑے لیڈر نہیں ہیں کہ عمران خان عام آدمی کی آواز سنے اور آپ اسے انسنا کر دیں. ایک چھوٹی سی چیز بتا دوں, مریم نواز صاحب نے دیکھیں کیا حرکت کی ہے. ادھر پاکستانی جہاں بھی یہ جاتے ہیں, پاکستانی ان کو روک کے کہتے ہیں کہ جناب آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے. اب یہ ان کو مان لینا چاہیے ہمارا مینڈیٹ جعلی ہے, مان لینا چاہیے ہم جوتے پالش کر کے مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہوئے ہیں. مان لیں کہ عوام آپ کی شکلیں بھی اب دیکھنا پسند نہیں کرتی. آپ مان لیں کہ عمران خان کے بغض میں آپ نے پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کے حالات کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اب تو نون لیگ کے اپنے لوگ تنقید کریں تو مان لیں آپ لوگ. اب لوگ جہاں یہ جاتے ہیں وہاں تنقید کرتے ہیں. ادھر 3 بندے اکٹھے کر کے چار بندے اکٹھے کر کے ان کے ہاتھ میں بینر پکڑا کے وہاں کھڑا کر دیا, اسی جگہ پہ جہاں پہ نواز شریف صاحب کی ایک دن پہلے عزت افزائی ہوئی تھی, مریم نواز کی اور نواز شریف کی. اور وہ 4 بندوں میں سے ایک بندہ نعرے لگا رہا ہے, اور غور سے دیکھیں باقی 3 بندے شرمندہ ہو رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ کیوں آ گئے. آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنے کمزور ہو چکے ہیں, آپ اندازہ کریں یہ اندر سے کتنے بزدل ہیں, آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنے خوفزدہ ہو چکے ہیں, اور ان کو کتنا احساس کمتری ہو چکا ہے کہ 4 بندے کھڑے کر کے ان کے ہاتھ میں بینر پکڑا کے 4 میں سے 3 شرمندہ بول ہی نہیں رہے, منہ نیچے کیا ہوا انہوں نے, وہ بیچارے مسکرا رہے ہیں کہ یار ہم کدھر پھنس گئے ہیں. اور ایک بندہ جو ہے وہ لگاتار بولتا جا رہا ہے, اور بعد میں اس کی بھی سوشل میڈیا کے اوپر صوفے پہ نواز شریف کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں نے تصویر لگا دی. اندازہ کریں آپ, یہ حالت ہو گئی ہے. اور یہ حالت کرنے میں نا میاں صاحب کے ساتھ جو 2 خواتین پھر رہی ہیں نا ٹک ٹاکرز, ان دونوں نے میاں صاحب کو یہاں تک پہنچایا. اچھا خاصا عزت دار آدمی تھا, بیڑا غرق کر دیا ان دونوں عورتوں نے مل کے میاں صاحب کا. پھر میں اور بولوں گا تو زیادہ بول جاؤں گا. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.